Sayaw-sayaw. Oh, hindi, yung isa pa. Iba pa yun. Sa Ate Vance. Pabalik na yun si Ate Vance. Pabalik na yun, ma'am. Ito. Okay ba ito? Pila ni? Check na to sa ground. It's very difficult to change battery the watch, huh? My friend? Yes. Because that's what is original. Why? The watch is original? 10BD original? Pag sure ba? That's it. 5,000 is easy. Yung video daw to, iki. Sige. Hala nang dugyot ah. Wala may mga dugyot ni. Uy, kayo na. Cute! Durante. Cute silang bula. Ito bundok. Na lang, nami pang... Nakababa man kami guys. Oh, nakagawa sa nasilin aklo. Hi, guys. Nanapod mig Gold Galing City, kami sa guys. bundok. Dito kami sa Bukid. Mag-video mi diri may na lang nami pang premiere. Wow. Gan pris ba dai bulak? Kapa daw pris ba? Oh, praise the Be. Pris na plastic na ito. Video pa siya. Chimamar. May nanim namin pang premiere. Diri man tong gikuan ni Jolokas gi-promote ni unsa? Kani gi-promote ni Julia Lucas, gi-promote ni Richard, di ba? Di ba? Tana do tagbanggil dira. Kay diri man to yang di ko ano pila to hap. Hi guys. Dito na Ay naman kami guys. nag Barin. mag-ano kami ng Gold City Babarin. Good City. Ano kami na- Yan, Ate Pin. Ate Pin. Alam. Dili allowed daw. Bat free dili allowed daw. Ano lang, ito lang ko ah. Allowed eh. Allowed uy. Yung magbabay rato siya. Pila na ka minutes? 2 minutes pa. Do you ask about the rest with the... Hi. Dito taas kayo dito. Banggil ng mga Pilipino. Kabayan. Banggil. Banggil na ano. So dito ko or 18K. 18K? Pwede ba mag-video dito? Ha? Di pwede? Not allowed? Not allowed eh.